सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफा को, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। सुल्ताने কি আপনাদের খারাপ লাগতেছে? ইমাম হোসেনকে সালাম দেওয়ার কথা আল্লাহ পাকের নির্দেশ, এবং নামাজের মধ্যে যখন তাশাহুদ পড়ি আমরা আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, তারপরে আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। যারা আল্লাহর নেককার বান্দা তার মধ্যে ইমাম হোসেন আছে না নাই? ওদেরকে সালাম দেওয়ার কথা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এটা। সেজন্য আমরা ইমাম হোসেনকে সালাম দিব। ইমাম হোসেনকে সালাম দিলে আমার দয়াল নবী খুশি হয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য সুলতান করবলা কো हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को असगर की निजा पे दिल से फिदा हूँ मैं। मजलूम बेखता को, मजलूम बेखता को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद। हम शिकेले मुस्तफा को, हम शिकेले मुस्तफा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को हमारा